Jésus Christ mais mon mec bo azon pe alléluia World TV ton le mi do nu do mi to Jésus Christ mi so do ndo jo e yen po mi le po wa zan gbe ton ji bo e bibi na mi do mi ko to gbe si so me na do to nu yi wa mi ton e gbe ton be to se he me ho agun ton le en ho gore wa na mi he iro ho go lodo Christiani eta tu e jo de do divie na jehon o pon le poton na do yin hin sun didan pe na do monu kru je ho go ego poro na do ho gbon eji mi kan bi odo mo be o plon le kasupoto jire he me tinte e yo plon le kasupo na we Christiani kana basido ye na mi owe awedele to egbe si anzanji owe titan ye de son we ye we gan Isaiah ton me o ta eton gban ewe awe he ren ki ya so fo ton chene to je fo ton kun do po owe awe to we pise li Paulu kanran efesunu le o ta eton ene he ren so fo ton chene do je fo ton kun do po no vito Jésus Christ mais mi lo Christiani we mereto sisen un konko heto hikodo au plan Jésus Christon nous plan me Jésus Christon eyi mise o wetitan Dieu we do hogbon yewe gan Esaïe atome bon nous yewe gan Esaïe atome Dieu we do ho bodu kikambero menu we e wana na o plan menu we e wana rien nous ywe yero yeke descend à nous le yeke descend ino nous le to nu ko yime e ya do mo yele do o sento seji o kanto kanji pebile to fi pebile to don na yero bon onu dekuku to ton dali po gbede bu ko dali we na do ho la o mehile ene utu yedo o ho kuro ton yin o sento senji o kanto kanji pebile to fi pebile to don na ni do gbon e dali yi na ni do jayi gongodo na ni do hoye na ni do wenye na ni do wuleye toruko yi me to afo eton wi ene lo me e wa do ene utu mi doto oho kruno jo eton mi me vleton mi edodomo mi ko magbepo okupo mi ko nu ale popo mi ko magbepo okuto mepo do eyin obade teja e mana wa mide na mi ko yi lalo do basi ba do mi ton na mi ko hon bedo lalo glo owe gbe to lo na do klitana ezia rodomo mi se o ho to divie tu awe cause awuyan de do te tozioni me awuyan heye kule pon awuyan he ho aku ewu gan lo glo le ton ododo gangan me ke yi se to me mana klenu owe awe to ge yi episteli ton lo e Paul kanran efesun le tori rodomo e heji e tekawe me heji lo we yi ko ya igba sabo we cho wa yi fi ya ga hu ga olon le po pátápátá me ne lo eyi na medele division que yan apostoli ton la medele yewe gan la medele azon évangéliste ton la medele azon le gboto po me ploto poton nado ren me wiwele zun nado ren me wele sogbe nado ren me wele sogbe poro nado ren agbasa kulon ton dote
na division wiwa na do wa yi dopo to yi seme to nu ko yi me afo ton wi ene tolo Paul doromo mi ma so yo po vuba ke ye na no do igodo do inu kon bo e na yi au plan au cloton au plan bublu ke to na au clo na do domi dan pe na do klitara o hoiton Paul wa do mo to verset 15 to me do mo mi ni do nugbo na mi de le to wan yin me na mi ni do wen yaga to Jesu me yin o ta lo no vi to Jesu Christi me yin wana to Jesu Christi me o we titan mi mo do yewe gaza we to holodo na to we nenu to egene Jerusalem me to Israel ville me ye leje ala ye leje ola ye leje apadopo na ho jigo yewe ton ye ko eton le sien bo wa to ki kambero menu we wona plan menu we yewe gaza ya kana na o plan menu we e wona hetun onu yun ye wa to modo na Isaiah yewe gan bo wa to kogbe o etongo ye ti ori Isaiah ro mo ye ma yo po bu o bere de so an ni gba we ti ro do to owo ton ba du ye o le ye yin o ho jiwe we ton to ye le de ro ho jiwe ton lo o saint jiwe o kan jiwe pe bi le to fi pe bi le to don na ye ni to zan nu ye le ye ti di ro Isaiah ne ṣùgbọ́n òkúrú náà wá gbọ́n ọ̀nà ẹsẹ́ àtọmọ̀ buwá tó dìdọ̀rọ̀ mọ́ èyàn bẹ́ẹ̀ mi náà dọ̀hó gbọ́n nu fló dẹ́kúkú tán lẹ́dàlì èmi náà gbọ́n gbẹ̀tọ̀ dévolẹ̀ ògbè dévolẹ̀ mi náà tó dọ̀hó náà yé dọ̀ mọ́ ehewẹ̀ gbọ́jẹ́ dọ̀ ní ìrìnú dìkọ̀ náà lẹ́ gbọ́jẹ́ bọ̀ yé máa jíró yé máa tún yé dọ̀ ẹ̀rẹ̀ àwúmiọ́ yé máa sọ tún ẹni ó tó ẹ̀jọ́ ẹ̀rọ̀ mọ́ yé ní lẹ́gọ̀ọ́ ye o me vleto le na ye ton son ou kan Jésus Christ ton dit ye ton son o se mo se ton me gbedi de jo e de le ye ma so to gbedi le igbo alo pade pepe me wo so bo jo ado ne se aro ni dawa bo do ho na ye ule ye nu ale ye do emi ko nu ale po okupo emi ko ma pe poku to me po alenu alo pate ye mo do mo emi ko bi ogbede me sha zegbe nko danu agbede me nu yo bo le lo secte de me pipli ke ma si o ho okulu no tonji de me yo bi me ye mo do mi manaku yo zi aloke di dade to yo do la na ibo do e ya yiri wa ibo yo aloke di dade to bo mo do oku ma yen mi ton jo do mo emi na ya le nu ni lo gble nu ele yete lalowe emi na he gble amo eni do to do mi se zanu de do te awun ya de to te to zion ni me àwọn ya odo ite we Jesu Christi lo we àwọn ya lo àwọn ya lo kwa kwe me de pepe he na sepo e mana dumian be àwọn ya ne odo we yete to e Paul to di do na mi to we epistle we àwọn to egbe ton me gboro mo àwọn ya lo Jesu lo heji fi ewu gan olon le po pátápátá we ti o ka to heji e ya igbalanti me bo we ite bo ze ehe na yi oku mi bo kwa won oku bo yi wo lo so kento si bo wa na azon dahu David o apostoli yewe gan le gbo hoto evangelicien azon le e wa na mele azon ne le na do wa ite na do wa zo yi seton do po to Jesu Christi me wo zo Saint Paul wa do ho mo koton be to egbe edin mi ma to didan e mi un radio mi ton le e mi un tele mi ton le ka vito alokan mi to leji be o pon nǹkan ma to titodo méjì na we mi e Christian to egbe re na mi to zizagbon be mi e mi se wa ka mi to do mi manu yi e mi se wa loke fi be manu do mo na we Paul gbe to we awito lo me ka to lo mi ma so yo po fuba bo ina no don igodo don inu kan mi ma so po we na yo pon nǹkan ko le o pon ke me ado na no pon ke me do na yo pon Jesus Christ ton de Jesus Christ bi o synagogue me e do ho na mele ma bodo na iro de pon yo budi ye iro me maka yo me ne we do o pon mi tolo to Jean
6 mais verset 17 mais Johan ton ta chiro kwa foton kwa mais et do plan lo jiwe de plan mi ton son Paul ka so te deji doromo nous plan me de mi ko plan e ko tito we lo me e yo kan Jesus Christ e do me le vo wa boato nous plan me de vo plan mi do me ne la lo we do mi ni gbe o plan ton dai e do mo na mi to we Galatia ton o ta titan a fo e ton chain me Paul do polo so kan nu glan Timothy le owe ma weto Timothy le ton ota eton ene afo eton we aton ene domo beto na agbe won na nu pro me Jesus Christ ton beto na agbe won na nu pro me Jesus Christ ton bona wa dambu bona wa ton so ale o Jesus Christ on na do yi nde foto go dide we na ye na yege to go e na do Jesus ton ya mi na ibo atin mi na wa frame beto le domo agun egbon papa sofaji ido ne domo beto le to mi se to sisende pole me shigba eno e mo kule pon ino ase fondo yeji je no iboko to enu wa to le pe ene wutu mi na si agun we jete bo je na sen mi le kede mana yi nde foto gona no bi to Jesus Christ me e te mi na bayi mi ni ko afun do poto yi se me mi me yin Jesus go do to le mi ma so ro na do hodo mi de lego mi ma so ro na han agun de gble bo na han agun de gble bo na do mi ton niyan mi lo na ko afun de Paul do mi ni ko afun yi se do poto Qui c'est au Jésus Christ mais nous prenons mettons les ni c'est Jésus Christ dit ni si on prend Jésus Christ on dit mais moi on a eu au prend de votre go yepo mais là oh il c'est ton là bon gbegbe le po ji dide mi mo yiro to ni na l'homme na jowe ni doke alo yi mi to sogodo non vito Jésus Christ mais bon we lo le boyi hen do ai ha to me to divie boyi romo nous devons ma sorte au fide adavo plan Jesus Christ ton e yi mere ko wa hen de pour wa ma ton et ton son plan Jesus Christ on dit be adona gbe ko enego jo ni no po he mi bo gwa lo na mi na do yon nu e Jesus ton na do hen go e tin to wewe lo me e do wewe nu e ton son wewe me le po e je na do plan me na do de me do aliji na do ko ho na me ene lo kede gomini si ene lo kede gomini jo ta ho le do Jésus ton Alléluia